guys, may hapon guys. Nahanap kami dito guys. Naluyo lang po guys. Tayo masika dito sa luyo guys. Hindi kayo daghan sa hero guys. Mingaw kayo pamasada guys. Daghan kayo dito guys. Nasa mga tubangan guys. Asa dito guys. Wala itong pasahero guys. Guys. Dahil po kayo dito guys. Nag-relax lang guys. Aja itu guys. Guys. Mingaw guys. Dala naman ito guys. Wala yung traffic guys. Ang atong oras, alas 3 na hapon guys. Mingaw lang hapon guys. Masada guys. Nagkalapit rin guys. Standby ba? Ay, nakapasahiro na guys guys. Nalagin siya yung pasahiro guys. Okay, abante kamay. Abante guys. Tara, larga na siya guys. Abante siya guys, abante. May guwagong hire guys, kapatras guys. Sige atras guys, sige daw atras. Okay, atras daw, atras. Okay. Okay, larga na. Atras guys. Wala yung silbato guys. Wala yung silbato. Mingaw ang dalan guys. Walang traffic kayo guys. So, pag-outing matras guys. Mga pag-ong hire sila guys. Mga tiguang na. Mga tiguang na guys. Pag-outing matras na po guys. Mga tiguang na. Wala na po saro. Wasap na. Tara, nihatag yun. Ay, pasayro doon dito sa atbag. Ay, pasayro sa atbag daw. Ayun ko na. Ingaw kayong dalan guys. Wala ka traffic. Guys, standby guys. Hindi na yung panagan guys. Angkaro Balete. Larga na guys, dahil pasahero guys. Ito ba dyan ni Agi? Kaya na magang. Ito guys, kayo doon na guys. Uy! Ito, dali na ro. Dali na ro guys. Guys, wala kaya po yung pasahero guys. Pasahero guys, Bingaw kayo? May tao guys, be. Talaw na ito nalan guys, be. Alam ko sa transit ko ng mga tao. Aga. Parang guys, nagdula sila sa Chinese Garden. Si Gantel guys, yung bingaw kayo guys. Bingaw kayo guys, okay tao guys, dalan guys, berarti bingaw guys. Naglumbay masika dito guys, nagay kayo guys. Sariyo guys, sariyo guys. Bro, karana ka. So, nasa pag. Sakay daw siya. Okay, toto ko dai. Kaya kung tanak kong tigilan. Sakot. There's toto dito. Larga na sila guys, dua sila guys, larga guys. Dua sa atbag ang isa. Lalo yun guys, so nagkakaksikan guys. Nagkakaksikan dito guys. Kaway dyan guys. Kaway dyan guys.
Welcome to my vlog guys. Sila guys. Guys, larga na dyan guys. Ada yung pasahero guys. Palit tag Barbie kay basta makasulod ka diha, dili gid pwede nga walay bitbit, tapos ay bitbit. Tapos ay bitbit. Guys, abante guys, ibuan na abante guys. Abante, nilisi. Lugaw. Ay, karkon. Oy, bang, iba na bang? Aba, bisims din. Oy, 48, 44, okay. Okay. Balik pa sa sulod. Hingaw keng dalan. Walay pasahero. Oh, mingaw kayo guys. So, wala na isakyanan dyan guys. So, mingaw kayong dalan guys. Guys, hapit na gabi guys. Alas 5:23 sa sabon. Sakay. Ay guys, oh, gabi na gid guys. Hapit na gabi guys, oh. Git kayo. Apo kayo man guys, oh. Ayan kayo guys. Git kayo. Hapit na gabi ni guys, oh. Ayan. Guys, sabi rito guys, nagsilpon guys. Isa po guys, oh. Hindi na tao ni guys. Ang oras guys, alas 5:31. Oh guys, gabi na gid guys. Oh, ana, ngit-ngit na guys. Ngit-ngit guys, oh, dahil bulan dito guys. Ngit na guys, gabi na guys. Guys, oh, siksi dito guys, oh. Guys, siksi dito guys, oh. Isa kayo sikat guys. Suwara guys, guys. Hingaw na guys.